2 मटन बिरयानी। ओके सर। ठीक है ना? अरे खा लो, अच्छा रहेगा। मेरे लिए एक बेली चिकन, जेली चिकन, चिकन फ्राई। हाँ। ओके सर। কি বজাই উড়াই দিব এওঁলোকে। আছে আছে মাছ আছে। আপোনাৰ চেণ্ডেলযোৰ ক'ত? এইটো কেই নম্বৰ আছে? 15টাৰ পিছতে বসে মোৰটো। চেণ্ডেলটো তাতে থৈ আহি পেলাই ইয়াতে বহি আছো। কিয়? তুইতো মানুহে লাইন পাতি আছে কাৰণে কৈছো তাতে থৈ আহি পেলাই বহিছো। মাক আছে এই ঘৰত থৈ আহিলো, পাহৰি গলো। যিটো সামাজিক দূৰত্ব, দূৰে দূৰে মানুহ বহিব দিছে, সেনেকে কিয় বহা নাই আপোনালোকে? এইয়া এইমাত্ৰ আহিলো, বহিম এতিয়া। हेलो मैडम। हेलो मैडम देखिए टिकटॉक पे 3 दिन से वीडियो डाली है, कोई व्यूज नहीं आ रहे, हम वेरी सैड मैडम, आप कुछ करिए। सर आप बताइए अभी कितने व्यूज हैं आपकी वीडियो एक पर? सेकंड मैडम, ये इंग्लिश में लिखा, ओ लिखा वहां पे। सर वो ओ नहीं, वो 0 होता है। मैं समझ गया मैडम, साफ ही बेइज्जती। तो मैडम आप करिए कुछ, क्या करें, ऐसे हम कैसे स्टार बनेंगे? सर आपने सेटिंग वगैरह की होगी? मैडम आई एम मैरिड, वैसे भी कोरोना चल रहा है, बाहर रेस्टोरेंट बंद है, मैं कहीं जा नहीं सकता। यू शट अप। ओके मैडम, पर मैडम आप बताइए ना, हम क्या करें, हम टिकटॉक करें, हम क्या करें, हमारी परेशानी, हमारी टेंशन दूर करिए। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। आप अपने फोन में जाइए। मैडम ये बहुत छोटा है, मेरा सिर बहुत बड़ा, मैं कैसे जाऊँ? सर फोन में टिकटॉक में जाइए। ओके मैडम, ये चला गया। सर टिकटॉक को प्रेस कीजिए। कर दिया। सर उसमें डिलीट की ऑप्शन आ रही होगी, सर उसको भी दबा दीजिए। ये तो टिकटॉक ही चला गया। सर टिकटॉक नहीं चला गया, आपकी टेंशन ही चली गई। ओह थैंक यू मैडम, सो जाती है आप तो आराम से। ঐ তই লেটিন মোবাইলটো কিয় লগাইছিলি? নাই মানে পকেটত আহি পাহৰিছিল। চালা কুকুৰ, সেইকাৰণে খিনাই গৈছা তই, গম পাইছা? অ বোলো নমস্কাৰ, বহুদিনৰ মূৰত ৰগৰ এটা দিছো। ৰোষ্টাৰক কৰি থাকিব দিয়া ৰোষ্ট, তথাপি সিহঁতে ইউটিউবৰ পৰা নাপায় একো চৰকাৰী পোষ্ট। হাই মোৰ দোষ্ট, হ'ব বিচাৰিছা নেকি তুমি কেৰিমিনাতি? বাটত ওলাই গ'লে তোমাৰ মুখত ঢেকুৰা কুকুৰে দিব মুতি। হেই সুধীৰ ভাই নতি, তেহে পাবা তুমি ৰোষ্ট কৰাৰ জুতি। পাৰ যদি এবাৰ চেহেৰাখন উলিয়াবি, মোৰ ভিডিঅ' লৈ ৰোষ্ট কৰিবি আৰু ফেমাছ হবি। Fart on me? Oh my god, really need to do these are disgusting. Sounded like a juicy. Everybody now twist and twist and down and up and down and up. Can you feel it go? Woo! Watch out, watch out, watch out! Oh shit! Oh! No tira. Que no tira, no tira. Ya no habla. Por el mismo premio.
Pues no tira el cable. A ver. No. Antes subía más, ¿eh? Creo que subía más. A ver, arréglatelo, suelta el bote, arréglatelo como antes te lo has arreglado, o es el ventilador que tenemos que moverlo. A ver. Arréglatelo un poco más. Un poco para arriba. Y si le doy la vuelta al ventilador, ¿vale?